কমজোৰ হলে হোলি স্পিৰিট আহিব লাষ্ট দিন ৰিভাইভেল এনেকা ডাঙৰ ৰিভাইভেল আহিব কি ঈশ্বৰ আমি কাকে চলাব হলে বেছি মানুহটো ঘূৰিব নাপাৰা হৈ যাব দেই কিলে তাই বেমাৰ পৰা কাউ ঠিক নোহোৱাৰ পৰা ৱাক কৰিব নাপাৰা নিমিলে জৰ্ণি কৰিব নাপাৰা নিমিলে না চুকু পৰা নীতি খাওঁ হৈছো লৈছো গ'লে মানে আমিতো বেছি বেৰাইলে এনেকা আমিতো তাতে যালে এইটো খাইলে এনেকা হয় বেছি মানুহটো প্ৰব্লেম ওলাব আৰু বেছি মানুহটো ঈশ্বৰকে মহিমা কৰিব নাপাৰা হৈ যাব টেক কেয়াৰ অফ ইয়ৰ হেল্থ We are going to live only once. Aru itu life to dui par na pawo. Itu gao bi dui par na pai de. Kiman bi anointing bi thagi bi. Kiman bi gift kan talent kan thagi bi. Apni gao thik na thagi shukule mane. Itu to khali ajikali la gari kan na. Ajikali la gari kan bishi bola to features kan thagi de. Itu touch screen kan ki thagi. Holi bi ki tel rasta biare jabo na ki kam hai 4x4 hi kam hai. Itu kan sunscreen sunroof kan itu kan kam hai. Na 4x4 hi lagi. আমি আমাৰ জীৱন বি 4x4 বনাই ৰাখিব লাগে দেই we don't know I বলে দিন কি লা ৰাস্তাতে আমি যাব লাগে ঈশ্বৰ বাকুতে লৈ যাব লাগে না জানি না তৈয়াৰ থাকিব লাগে মুলা গাড়ী দে কো ফিচাৰ্স না থাকিলে হৈ যাব 4x4 ৰাস্তা নাই 4x4 থাকিব লাগে means আপুনি লাগাওটো হেলথি থাকিব লাগে ঠিক থাকিব লাগে ৰেডি থাকিব লাগে আপুনি any situation comes you are able to go through it take care of your health Christian man ঈশ্বৰ ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ আহি আছে প্ৰাৰ্থনা ইমান চালব কৰিছে God is going to move and shake our nations ওলাই আছে হলে আমি কান বিমাৰ হৈ যাইছো বলে আমি কান ঈশ্বৰ কাম কৰিব না পারে বলে বিমাৰ নহব লাগে আমি কান সব মানুহ ইয়াতে Philippians chapter 3 verse 19 দি কৈছে পল পৰা ইটো মানুহ খানটো তাহালা পেটটো তাহালা ঈশ্বৰে বনাই দিছে means they only think about eating খাওয়া আৰু তাইটো কোৱা আছে 1 Corinthians chapter 6 verse 12 তে কৈছে মই সব কিছু কৰিব পাৰে সব খাব পাৰে হলিবি আমি সব তো মই নিমিলে লাভ নহয় কৈছো আমি আজি ৰাতি আলু গাউৰি মাংস নাখাবি এটো মুৰ্গী নাখাবি এটো লাভ কথা কবলা নহয় আপনি সবই যদি আপনি এটো খাইলে আপনি গাড়ি ঠিক না গলে নাখাবি না একো নহয় তো এটো খাওয়া নিমিলে আপনি ওভারওয়েট হৈ আছে নাখাও যাবি নহলে এটো খাওয়াৰ আপনি গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম হয় বলে আপনি নাখাও যাবি না বল তো এটো প্রবলেম আছে না আমি কাৰণে everything is lawful but not all things are helpful সব তো helpful নহয় was দে we have to be very very alert these days আমি কাৰণে health to be important আছে আৰু third আমি কাৰণে discipline কৰিব আৰু financial discipline একটা বেছি important আছে বেছি মানুহৰ ক'ব পাৰে faith থাকিলে হৈছো বিশ্বাস থাকিলে আমি কাৰণে টকা নাথাকিলে একো নহয় ক'ব পাৰে আমি ইমান সাউ করি না মিনিস্ট্রি করি না এক দিবি মই বেকিং করা না দেখুন there were time I don't have even single rupee mula pocket ek to bhi thaka nahi holi I never begged anybody either God provided me or else moi ki thakise mor etu moi so kam kora aji tak moi so kam kora moi berai thake kut moi jai thake holi moi kon log debi moi depend na kore isor moi ki dise moi etu itu lagi na ঈশ্বৰ কাম কৰে আৰু নজুগল মান নাথাকিলে মই বাই ফেক প্ৰেছৰ কি প্ৰাৰ্থনা কৰি না ঈশ্বৰ কাম কৰে আজি কিলে ঈশ্বৰ কাম কৰাহান বেছি বদনাম হৈ আছে না ফেক মিশনাৰী ইভাঞ্জেলিষ্ট বেছি ওলাই না পইচা মাঙি কিনে বেৰাই না বেছি বদনাম কৰা ফাষ্টাৰ প্ৰে চেণ্টাৰ দি না কৰে কোনে পইচা মাঙি কিনে বেৰাই না দ্য বডি অফ খ্ৰাইষ্ট একদম বদনাম কৰি দিয়া বেছি আছে ঈশ্বৰটো ব্লেছ নকৰাটো নহয় দে তালা মানুহকে এই Yedi ki koa se Philippians chapter 4 verse 19 de Paul কৈছে and my God will supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Apni na ki needs ase sab to isor tipo ko ase. Di isor to bolbe dia bachile ami kan kininga use kore. First thing when you get money what comes in your mind? I mean your personally ami ekta documentation sai lagise world out of 100 billionaires they Malbari kan 20% of Malbari kan asu na we have to learn something from Malbari also ami kan to ki kore first posa pehla ami kan local gauri kunba jare khati asna nahi ho nale kunba jaga de na ami ije dukan de notun dress ekta aishna nahi ho ami na juta ekta lagi ho ami hala takan ki kore takan first thing kiman save korbo kiman invest korbo na আমি এদিটো পয়সা ইনভেস্ট কৰিবলৈ তো হেকাটো হলিবি তাই খানি নেগা কৰে কোৱা কথা আছে হলিবি আমি খ্ৰীষ্টান কামটো এটো কৰিব লাগে নহয় না ঈশ্বৰ পৰা দিছে সব খাই দিছে খাই গিলেবি আৰু না পুঞ্জি না পাকিবি লৈ না আৰু নেক্সট মান নিমিলি পাকি ৰাখি কিনা আমি এটো
That's not discipline to na hoina no. Ina hoishugul mane kina guna amigan vision to na thakishugul mane kina guna amigan future garne amigan secure grow. In case ita ini kota hoda. Ina aru no pare China kan boom mari dise war start hoise India Pakistan China. Kiman jun 6 months tak survive karo parbo. Government rai ko na delivery saving asla nai na. Bishi manu to na thagibu to amigan to che na. Palestine nisna. Dara bishi gulu to pata aigina manugan mutot to aiguna parego to war grom war dam na alop din to bishi to po to. For example ko aya ase nushun achanak pro bimar hoise hospitalize bishi gole mane na loan hi mangi thagibu na saman kiba property phal thaga bigri buri din na treatment program na already apni gun ba to saving gun rakhi na apni licho discipline it is saving ki la kotha no le discipline hobole la kotha ko asa na ami a Christian manugan to na ekdom every area just I mean example life thagibo lagile manugan sadu ni kumba ishor manugan bi kumba manubi ina abishya ase taga sab phala ase preaching bi phal kore kam bi thik kore hole bi when it comes to toka phale aro thik nai manugi mangi ina bera thagibo lojole nijodo sponsor ko na pare na nijodo man duk la life aro itu bra manugan bi ishor bi mahima noi ishor is सब परे गए और ना लाइफ तो होता है मानो कि मांगी थके टाइम तो मां दुख थके that's not glorify God Billy Graham तो कौन बाजार है बिग मांगी ने किसना दिखाना है Billy Graham तो he is a millionaire you know Billy Graham millionaire ऐसा होता है टाइम मुरादनी भी ताला itu property wealth kan तो 25 million निशना ताई छारी जैसे को आसनो बेनी हिंदू millionaire ऐसा तो किमान दावर जोश मायर kan किमान दावर Ara Bible to sala Abraham kan Isaac Jacob kan kiman wealthy ase Job kan kiman dhun ase David kan Solomon kan kiman dhun ase na dhun manu ke sabi ko ala dhun hobole la kotha ko ala holibi kini meri sort of prosper kore jogna 100 paise bole mane ame kan 110 to khai dile sort of na dibo itu manu ke to ami delivery time discipline na saving ina sob khai diye ase kini ga isor dibo pare Matthew chapter 14 verse 13 to 21 kita purbo amengan jane itu amina purbo 5000 manuge Jesus profit kujire na feed kura base dai ki kuje hoise so manu paisa na pana hai so manu mas ruti to paisa na nai guna chara nai to dai Peter John Andrew kangi mati jabi kiman leftover to uthabi kuje 12 basket full aro uthaise kuje waste kuje na wastage Aji same itu kan itu crowd isna megan bishi Christian manugan na asde waste kuri de purpose ikon nai itu kini po lagi bi noi hole bi iti kini manu bi kini ase mu bi kini manu bi kuri ase mu bi ni kuru eku matlab na thaga megan kuma manu iPhone kini ase tala ko nai khali games khele iPhone de bole iPhone to kini mi lage ekdom high office te kam kora na ekdom documents kan etu online ki ba transaction kora kan nimide ekdom security nimide iPhone lage to nole to moi kane Android phone ra bi ho jai to na hello hi kobole ase to tu na why should I go for 1 lakh phone ki kuru I mean where I can do my job in 10,000 phone ra ho jai to na any for example just because one celebrity star to tai to 20,000 la chuta laga ase na ami 20,000 la chuta laga ki kam ase na whereas mola chuta 1000 la ho jai to moi kam choli jai to na एक 2000 ला टी-शर्ट पर हो जाता हो किले 30-40,000 ला टी-शर्ट किनी थाकी वो just because somebody is wearing it ना it fulfills my purpose तो Christian manuhan ना itu area that we can discipline because economic recession हमें kan बिशी manu जाने थाकी वो ना war हुआ है की हुआ है inflation बिशी हुआ है economic भी recess हुआ है हमें kan difficult time तो आता है ना बोला हमें government की depend करना हमें kan life तो जाबो ना पड़े we have to be careful aru ami khan ode thakibo lage to surplus thakibo lage ami khan manu ki bi ami khan modot dibo lage to na Christian ase manu ki modot dibole ko nai moi paile hoishi moi khaile hoishi to life to noi to selfish life to isor mata to ami khan bi overflow gurubo ni mili isor ba me ke mati se ko ase to John chapter 10 verse 10 kitab I came so that you may have abundance of life which to abundant gurubo lage abundance thakibo lage ami khan ajibon Discipline is required in every area of life. Discipline amiga sab area de amiga lagi asle, my dear friends. Koi ne jale to piche ase hole bi amiga gorom bi piche ase na. Hole bi I believe. Yati bi iman dibe amiga ki ba ekta to buji ne mo bisas kore ase. See we have to be practical ho jabo lagi de kya.
reality de ami kan ai jabo lagi de ami kan khali emotional realm de ami kan khushi pai thakibole latai noi de Satan ge सब blame to digina ami kan isor ra सब kuri se biya to सब satan ase moi to neutral de itu noi de isor to sorgo de ase ami kan isor la atma ami kan ode ase ami kan isor ni sina prithvi de isor ra commission kora la kam ami kan ko lagi ase ami kan beshi area de ami kan isor ge repent ko lagi boni ki ami kan repent ko lagi boni ki ami kan life to ami kan waste kori dia ase Nuksan bisa kuri dia sendiri. Isor expect kurang sih namanya guru nama because of our lack of discipline. Iman bhal iku bi tension na kami kan iman peaceful ase Bible puri na kami kan time spend guru lebih jaga dah kami kan Bible na puri. Ekta time abu Bible puri boleh mun lebih na pago Bible because a famine for the word of God. Isor la bacan ni mine famine ai boleh la kotha bi kuasa. Kogon apare deh ikun baca tu Bible bi ban kuri ase. Kun baca tu Bible tu twist kuri ase kuche. Jesus tu muri na jiu tiji gula nalik shibi goi na print guru na dek kuasa je. Bible tak भी नकली Bible खान ओला वाले स्टार वैसे क्या चे तो इतना फाल दाम के अपनी इन्वेस्ट करी लबी ना अमी इतना इन्वेस्ट करू लगे तो ना गाँव तो बिया हुआ बस इधर बीमार हुआ बस हॉस्पिटल जा बस इधर वाक करी था इधर किला बस फाल दाम के इतना वाक करी भी इतना डिसिप्लिन करी भी खाल हुआ मेंटेन करी भी ईश्वर के चोला वाले गाने अपनी रेडी फिट रखी भी young boys and girls especially young time they care kuri भी किला all that phone they scroll kuri था कि वो all they scroll kuri था कि वो बीमार किन्हें का नौ हो जाओ गाँव में बीमार हो जाए mentally बीमार हो जाओ चुकू बिया हो जाओ कान बिया हो जाओ और ईश्वर पर तो किन्हें चला वो बिया हो जाए डिफेक्ट हो जाए तो गुरु बोले मुझे भी लिमिटेड हो जाओ अपनी और above all ये जो कुछ है Ecclesiastes chapter 10 verse 19 ये कुछ है a feast is made for laughter and wine make merry but money answers everything above all thun hobole gane paisa ke morom guribi la kotha ko ane de the love of money will be again a big problem paisa ke morom gurul start ho jole big problems hole bi paisa na thaki jole mane bi bishi kam gurubo na paro ye babule ko ase Solomon ra likhala ase de itu wise man ra tai sob to kuri sai na paisa ra bishi answer kuri do ministry ta gurubo ne mine paisa lage de he itu kan saman kini bole bi kiman thousand na saman ase tu microphone kiman thousand na paisa lage de na che अपनी सेफ करी ना अपनी पोसालो थका तो ईश्वर की भी दिवो पड़े तो एक ना था किसी को माने दिवोले मुन होले भी कुछ नहीं बोले तो दिवो ना पड़े तो ना चे ईश्वर ब्लेस नुकरान हो ईश्वर तो ब्लेस करे ले अमेरिकन चलाओ ना जाने हो unnecessary दे अमेरिकन भी इसे एक्सपेंड करी दे ऐसे cut off those unnecessary things from your life from your family begin to save something for the coming days ईश्वर काम दे चलाओ भी पड़े निजोला business दे भी चलाओ पड़े ना We have to be wise in every area of life. If I could add self-control, we should follow what I said. We should go more. I mean, iman de rakhi thaki. Wo holy pratana gurubo. Next time is already chawle. Aro American. We'll try to learn. Aro self-control holy American hikibo. Discipline and self-control do ikilo le jabo lagi de. Self-control भी बिशी important है. Discipline gurubo बोले माने aro self-control भी लगे हमें ना. Discipline तो kita बातो discipline kuri ना हमें kan discipline तो किले fail हो गल माने self control ना रखा रहे fail हो दे कुन बातो extreme kuri दे fasting kuri 20 days kuri से आरो another 40 days kuri से आरो kuri भी kuri self control ना है तो बेशी kuri लीजा आरो बीमार हो जाए जैसे इधर भी नहीं दे कुन माने तो एकदम आज preacher बड़ा कुंडी खाबो लगे कोई तो खा रखा हो जाए और इन्हें आरो हाँ बीमार है ये तो pastor तो मिसा कुछ नहीं Hey, you do know self-control भी थाकी बोला तो you will know when to eat, when not to eat, when to stop, when to say no, when to say yes. ना self-control भी बिशी important है. But we'll learn next time. आज इकाने मानी करूँ कौन ईश्वर ला बच्चा दुनिया में से सब ईश्वर का bless करूँ. Thank you.